अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में किसी खानदान के शख्स या रिश्तेदार को डूबते देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत, किसी आदमी के लिए इसके तमाम तबीरात जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि माँ और बाप को डूबते देखने की क्या तबीरात होती हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में रिश्तेदार को डूबते देखने की ताबीर। अगर कोई लड़की ख्वाब में अपने किसी रिश्तेदार को डूबते हुए देखे तो इसका मतलब है कि लड़की अपने तालीमी इम्तहानात में फेल हो जाएगी। इससे यह भी जाहिर होता है कि कुंवारी लड़की अपने किसी नए काम में नाकाम हो जाएगी और खुदा ही बेहतर जानता है। अगर लड़की की मंगनी हो चुकी हो तो उसके किसी रिश्तेदार के डूब जाने का मतलब यह है कि उसकी मंगनी टूट जाएगी। दूसरी तरफ अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में देखती है कि उसने किसी रिश्तेदार को डूबने से बचाया है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि उसकी शादी की तारीख करीब आ रही है। इसका मतलब यह भी है कि उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खुदा के हुक्म से वो उन पर काबू पा लेगी। एक आदमी के लिए ख्वाब में रिश्तेदार को डूबते देखने की ताबीर। अगर देखने वाला कुंवारा लड़का है और अपने वालिद को ख्वाब में डूबते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि उसकी जल्द ही शादी हो जाएगी। अगर कोई शख्स देखे कि उसका कोई रिश्तेदार डूब रहा है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि वो गलत काम कर रहा है जिससे उसे बचना चाहिए। किसी रिश्तेदार को डूबते हुए देखने का मतलब है कि उसे अपनी जिंदगी में मसाइल और बहरानों का सामना करना पड़ेगा। जिसने अपने किसी रिश्तेदार को डूबते हुए देखा लेकिन उसको डूबने से बचाने में कामयाब हो गया, इससे जाहिर होता है कि वो उन मसाइल को हल करेगा जिनका उसे सामना है। इसी तरह एक शादीशुदा मर्द जिसका रिश्तेदार डूब रहा हो खानदानी और अज़दवाजी मसाइल की निशानदेही करता है जो उसे परेशान कर रहे हैं। अगर कोई शादीशुदा आदमी डूबते हुए आदमी की मदद करने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब हो जाता है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो पुरअमन और कामयाब खानदानी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन अगर वो डूबने वाले आदमी को ना बचा सके तो इसका मतलब है कि वो अपनी बीवी और बच्चों के हकूक को नजरअंदाज कर रहा है और उसे अपने मामलात पर नजरसानी करनी चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके वालिदैन में से कोई डूब रहा है तो इससे मालूम होता है कि वो उनके लिए दुआ करने या उन पर सदका करने में गाफिल है। शादीशुदा औरत के लिए रिश्तेदारों के डूबने के ख्वाब की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ऐसा ख्वाब देखती है तो इस बात की निशानदेही करता है कि वो अपने खानदानी और अज़दवाजी जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करेगी और उन मसाइल के हल के लिए उसे मशवरे की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई शादीशुदा औरत अपने रिश्तेदारों में से किसी को डूबते हुए देखे तो इससे जाहिर होता है कि वो अपने घर से मुतल्लिक मसाइल में गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन अगर वो उसका कोई मुनासिब हल सोचे तो वो उनसे निकलने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर वो ख्वाब में देखे कि वो डूबने वाले किसी रिश्तेदार को बचा रही है तो ये इस बात की अलामत है कि खुदा की मर्जी से वो तमाम मुश्किलात और बहरान खत्म हो जाएंगे जिनका उसे सामना है। ये उसके और उसके खानदान के तमाम अफराद के दरमियान बाहमी इन्हिसार और उस खुशी की तरफ भी इशारा करता है जिसमें वो रहते हैं। लेकिन अगर कोई शादीशुदा औरत देखे कि वो अपने किसी रिश्तेदार को डूबने से बचाना चाहती है लेकिन कामयाब नहीं होती तो ये उसके लिए खानदानी जिम्मेदारी में कोताही की अलामत है। हामला औरत के लिए ख्वाब में रिश्तेदारों के डूबने की ताबीर। अगर हामला औरत जुज़वी तौर पर डूबते हुए देखे तो इसका मतलब है कि उसे मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। अगर हामला औरत देखे कि वो अपने किसी रिश्तेदार को डूबने से बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे बचाने में नाकाम है तो इससे जाहिर होता है कि उसकी पैदाइश थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जिनीन ठीक रहेगा इंशाअल्लाह। जबकि अगर हामला औरत अपने किसी रिश्तेदार को डूबने से बचाने में कामयाब रही तो इससे जाहिर होता है कि उसकी पैदाइश आसान, हमवार और पुरअमन होगी। ख्वाब में तलाक याफ्ता औरत के लिए रिश्तेदार को डूबते देखने की ताबीर। अगर तलाक याफ्ता औरत ख्वाब में अपने रिश्तेदारों में से किसी को डूबते हुए देखे तो ये उन मुश्किलात और परेशानियों को जाहिर करता है जिनसे वो गुजर रही है। लेकिन अगर उस डूबने वाले को ख्वाब में बचा लिया जाए तो इससे ये इशारा मिलता है कि ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी और वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारेगी। दूसरी तरफ अगर वो देखे कि वो अपने किसी रिश्तेदार को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन कामयाब नहीं होती तो इससे जाहिर होता है कि वो जिन मसाइल और बहरानों का सामना कर रही है उनसे छुटकारा नहीं पा सकती। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह के मुताबिक रिश्तेदार को डूबते देखने की ताबीर। अगर देखने वाला ख्वाब में देखे कि उसका कोई रिश्तेदार डूब गया है और देखने वाला सफर पर है तो इसका मतलब है कि देखने वाले को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसे बहुत अच्छी अलामत से भी ताबीर किया गया है जो आने वाले दिनों में देखने वाले को मिलेगी। ये ख्वाब इस बात की भी निशानदेही कर सकता है कि ख्वाब देखने वाला अपने सामने मौजूद मौके से महरूम हो रहा है या वो अपने मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ अगर ख्वाब देखने वाला अपने फौतशुदा रिश्तेदारों में से किसी को डूबते हुए देखे तो ये कब्र के अंदर उसकी खराब हालत और दुआ व सदका की जरूरत की तरफ इशारा करता है।
زندہ رشتہ داروں میں سے کسی کو ڈوبتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رشتہ دار کو خدا کی راہ میں لوٹنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کے بارے میں بھی ایک تنبیہ ہے اور اپنی غلطیوں سے توبہ کرنے اور لوٹنے کا موقع بھی ہے۔ کسی رشتہ دار کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا خواب دیکھنے والے کی ساکھ اور طاقت کے کھو جانے یا اس کی ملازمت کے کھو جانے کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ خواب میں رشتہ دار کے ڈوبنے کی عام تعبیرات۔ خواب دیکھنے والے کو کسی رشتہ دار کے ساتھ ڈوبتے ہوئے دیکھنا بتاتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا پیسہ کھو دے گا یا بھاری پریشانیوں کا سامنا کرے گا۔ نیز رشتہ دار ڈوبتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والا اپنے گناہوں میں غرق ہو رہا ہے، اس لیے اسے ان سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ لیکن اگر خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے کہ اس نے کسی رشتہ دار کو ڈوبنے سے بچایا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا مسائل اور مشکلات سے گزرے گا، لیکن وہ ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور انہیں حل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اجنبی کو خواب میں ڈوبنے سے بچانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھنے والا لوگوں کی محبت اور قدردانی سے لطف اندوز ہوگا، دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات کامیاب ہوتے ہیں اور وہ اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ کسی رشتہ دار کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس رشتہ دار کو واقعی دیکھنے والے کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس سے کہنے سے ڈرتا ہے۔ بعض تعبیرین نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی ہے کہ خواب دیکھنے والا اس شخص سے بہت ڈرتا ہے اور یہ خواب اس کے لاشعوری دماغ کی وجہ سے آیا ہے۔ خواب میں بچے کو ڈوبتے دیکھنا دیکھنے والے کی ناخوشگوار حالت کا ثبوت ہے۔ اگر دیکھنے والا اس بچے کو ڈوبنے سے بچاتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اداسی ختم ہو جائے گی اور دیکھنے والا خوشیوں سے بھری خوشگوار زندگی گزارے گا۔ اگر دیکھنے والے کو خواب میں پتہ چلے کہ وہ ڈوب رہا ہے لیکن وہ بچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اس کے قرض ادا ہو جائیں گے اور اللہ کی مرضی سے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ خواب میں ماں کے ڈوبنے کی تعبیر۔ خواب میں ماں کا ڈوبنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھنے والا بہت سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواب دیکھنے والا ایک بڑی پریشانی میں ہے اور اسے حل کرنے میں کسی کی مدد چاہتا ہے۔ اور جو شخص خواب میں اپنی مردہ ماں کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں کو اپنے بچوں کی دعا اور صدقہ کی ضرورت ہے۔ اگر ماں خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی ڈوب رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت خوف زدہ ہے اور یہ خواب اسی خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر ماں خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا ڈوب رہا ہے اور اسے پکارے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکے کو مسائل کا سامنا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی باپ یا ماں میں سے خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈوبنے سے بچا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی اس پر آنے والی مصیبت یا آفت سے بچنے میں اس کی مدد کرے گی۔ لیکن اگر لڑکی کی منگنی ہو گئی ہو اور والدین میں سے کوئی دیکھے کہ ان کی بیٹی ڈوب رہی ہے تو یہ ان کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ ان کی بیٹی کا منگیتر اس کے لیے اچھا شوہر نہیں ہے۔ خواب میں والد کے ڈوبنے کی تعبیر۔ اگر دیکھنے والا خواب میں دیکھے کہ اس کا باپ ڈوب رہا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باپ پر بہت سے قرض ہوں گے جو ادا نہیں کر سکتا۔ باپ کا ڈوب جانا بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنی سماجی اور عملی زندگی میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باپ کا ڈوبنا ازدواجی مسائل کی بھی نشاندہی کرتا ہے جن کا خواب دیکھنے والے کو سامنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔